Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का हिस्सा है जो सूरज से रोशनी के साथ साथ हरारत भी हासिल करती है। चूँकि हमारी ज़मीन गोल है, इसलिए ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सूरज की तपश मुख्तलिफ़ अंदाज में पहुँचती है। सूरज से हासिल होने वाली हरारत ज़मीन पर पहुँचने से पहले कुरे हवाई पर असरअंदाज होती है और वो कुरे हवाई फिर ज़मीन पर असरअंदाज होता है। चूँकि सूरज की शुआएं गर्म होती हैं, इसलिए वो कुरे हवाई को भी गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है और कहीं पर कम हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। चुनाचे आज हम लोग अपना बाब नंबर 4 कुरे हवाई का दर्जा हरारत पढ़ेंगे। कुरे हवाई के दर्जा हरारत के बारे में जानने से पहले हम लोग दर्जा हरारत के बारे में पढ़ेंगे। दर्जा हरारत किसे कहते हैं? किसी जिस्म या मादा की तपश और गर्मी की पैमाइश को दर्जा हरारत या टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि किसी भी जिस्म में पाए जाने वाली जो गर्माइश को नापा जाता है वो उसका दर्जा हरारत कहलाता है। दर्जा हरारत मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि वो आला कौन सा है? जी, थर्मोमीटर यानी कि तपशे पैमा। क्या आप ये वाला आला देख सकते हैं? मेरे ख्याल से हम में से सब ने इस आले को ज़रूर देखा होगा। ये थर्मोमीटर है। ये दरअसल शीशे की बंद नलकी होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जिसके निचले हिस्से में पारा होता है जो कि दर्जा हरारत बढ़ाने के साथ साथ फैलता रहता है और ऊपर की जानब चला जाता है और यूँ दर्जा हरारत मालूम किया जा सकता है। दर्जा हरारत मालूम करने के दो अहम पैमाने होते हैं। एक पैमाना जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग इस थर्मोमीटर को देखें, यहाँ पर एक तरफ ऊपर लिखा है सेंटीग्रेड और निचली जाने पे लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट। पानी 0 दर्जा सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। इस दर्जा हरारत को पानी का नुक्ता इंजमाद कहा जाता है, जबकि 100 दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। यानी ये पानी का नुक्ता खुलाव है, यानी कि जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तमाज़त शमसी, इंसोलेशन। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई जो हरारत की शक्ल में होती है, ज़मीन से टकराती है, तमाज़त शमसी कहलाती है। पानी और ज़मीन पर पाए जाने वाले अजसाम सूरज से खारिज होने वाली शुआओं से तपश हासिल करते हैं। सूरज से हासिल होने वाली रोशनी और तपश ये शुआएं लहरों की सूरत में सफ़र करती हैं। ज़मीन की तरफ आने वाली शुआएं कुरे हवाई से गुजरकर ज़मीन पर पहुंचती हैं। इनमें से कुछ बादलों से और कुछ कुरे हवाई में मौजूद खाकी ज़रात से टकराकर खिला में वापस लौट जाती हैं। बाकी शुआएं ज़मीन की सतह तक पहुंच जाती हैं। इस डायग्राम में हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि 100% सूरज से आने वाली हरारत, ये सूरज की हरारत है। यहाँ तक जब आती है तो फिर क्या होता है जी, 36% बादल और खाकी ज़रात से फ़िज़ा में वापस मुनक्किस हो जाती हैं। फिर 18% जो है वो बादल और कुरे हवाई में जज़्ब हो जाती हैं सूरज की शुआएं, और उसके बाद 47% शमसी हरारत ज़मीन तक पहुंच पाती है। और जब ये शुआएं ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन इनको जज़्ब कर लेती है। इस अमल को जज़्ब होने का अमल एब्जॉर्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी अशाए हरारत, रेडिएशन। ये अमल उस वक्त जारी रहता है जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं।
جب یہ عمل رک جاتا ہے تو زمین اپنی جذب کی ہوئی شعاؤں کو حرارت میں تبدیل کر کے دوبارہ کرۂ ہوائی میں خارج کر دیتی ہیں، جیسا کہ اس ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس عمل کو اشعاع حرارت ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے سطح زمین اور اس سے جڑی ہوئی ہوا کی تہ گرم ہوتی ہے۔ یہی حرارت نچلی تہ سے اگلی یعنی کہ اوپر والی تہ اور پھر اس سے اوپر والی تہ میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور یوں ہوا گرم ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم سطح زمین سے بلندی کی طرف جائیں تو دیکھیں گے کہ درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کم ہونے کے عمل کو درجہ حرارت کو بتدریج کم ہونے کا عمل یعنی کہ لیپس ریٹ کہتے ہیں۔ جب تک سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں زمین ان کو جذب کر کے حرارت میں تبدیل کرتی رہتی ہے، لیکن جب سورج کی شعاعیں زمین پر پڑنا بند ہو جاتی ہیں تو زمین اپنی جذب کی ہوئی حرارت کو خارج کر لیتی ہے تو زمین ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے معکوس حرارت یعنی کہ ٹمپریچر انورژن۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر دن لمبے ہوں تو زمین زیادہ حرارت جذب کرے گی اور رات لمبی ہو تو زیادہ حرارت خارج کرے گی۔ اس اصول کے تحت جب راتیں دن کی نسبت لمبی ہوتی ہیں تو زمین اپنی ساری حرارت خارج کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہوا کی تہیں نسبتاً گرم ہوتی ہیں۔ لہٰذا عام حالات کے برعکس اس صورتحال میں ہم جوں زمین کی سطح سے بلند ہوتے جائیں گے درجہ حرارت بڑھتا جائے گا۔ اس عمل کو معکوس حرارت یعنی کہ ٹمپریچر انورژن کہتے ہیں۔ معکوس حرارت کی حالت میں زمین کے قریب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور زمین سے دور یا اوپر والی تہوں میں ہوا گرم ہوتی ہے۔ معکوس حرارت کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ، لمبی رات۔ دن کے وقت جب سورج درجہ حرارت زمین جذب کرتی ہے اور وہ رات کے وقت واپس خارج کرتی ہے تو جب رات لمبی ہو تو زیادہ خارج ہوگا اور یوں زمین کے قریب تہ سرد اور اوپر جو موجود تہیں ہوں گی وہ گرم ہوں گی۔ دوسری چیز، صاف آسمان۔ جب فضا یا آسمان صاف ہو تو زمین سے زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے اور یوں معکوس حرارت کے مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ خشک ہوا۔ جب فضا میں آبی بخارات موجود ہوں تو وہ زمین اور سورج سے خارج ہونے والی حرارت جذب کرتی ہے تو معکوس حرارت کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوا خشک ہوگی اور ہلکی ہوگی تو وہ معکوس حرارت کے مواقع زیادہ پیدا کرے گی۔ برف کی موجودگی۔ وہ علاقے جو برف سے ڈھکے ہوتے ہیں وہاں برف کی وجہ سے زمین کے قریب ہوا سرد اور زمین سے دور ہوا گرم ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنے باب نمبر 4 کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت میں کون کون سے ٹاپک پڑھے؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے درجہ حرارت دیکھا۔ درجہ حرارت کسے کہتے ہیں؟ کسی جسم یا مادہ کی تپش اور گرمی کی پیمائش کو درجہ حرارت یا ٹمپریچر کہتے ہیں۔ پھر ہم نے درجہ حرارت ناپنے والا ایک آلہ دیکھا۔ جو دیکھا ہم نے ایک بند شیشے کی نلکی ہوتی ہے، اس کے نچلے حصے میں پارا ہوتا ہے۔ نچلے حصے میں پارا پایا جاتا ہے جو کہ درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب پھیلتا رہتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا درجہ حرارت دکھانے کے 2 اہم پیمانے، ایک ڈگری سینٹی گریڈ اور ایک فارن ہائٹ۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر نظر آ سکتے ہیں، ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ فارن ہائٹ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پانی کا جو نقطۂ انجماد ہے یا فریزنگ پوائنٹ ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور 32 ڈگری فارن ہائٹ پر ہوتا ہے، جبکہ درجہ حرارت کو اگر ہم لوگ بوائلنگ پوائنٹ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور 212 ڈگری فارن ہائٹ پر پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھی تمازت شمسی کی تعریف، یعنی کہ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی جو حرارت کی شکل میں زمین تک پہنچتی ہے وہ تمازت شمسی کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا جذب ہونے کا عمل۔ جب یہ شعاعیں زمین سے ٹکراتی ہیں تو زمین ان کو جذب کر لیتی ہے، اس عمل کو جذب کرنے کا عمل کہتے ہیں۔
फिर हमने देखा अशियाए हरारत रेडिएशन। जब तक सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तब तक जज्ब होने का अमल रहता है, लेकिन जैसे ही ये अमल रुक जाता है तो ज़मीन अपनी जज्ब की हुई शुआओं को हरारत में तब्दील करके दोबारा कुरे हवाई में खारिज कर देती हैं और इस अमल को अशाए हरारत यानी कि रेडिएशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि दर्जा हरारत कम होने का अमल। अगर हम सतह ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएं तो देखेंगे कि दर्जा हरारत बतदरीज कम होता जाता है। इस अमल को दर्जा हरारत बतदरीज कम होने का अमल यानी कि लैप्स रेट कहते हैं। फिर हमने माकूसे हरारत के बारे में जाना कि जब रातें दिन की निस्बत लंबी होती हैं तो ज़मीन अपनी सारी हरारत खारिज करके ठंडी हो जाती है और इसके ऊपर हवा की तहें निस्बतन गर्म रहती हैं। लिहाजा आम हालात के बरक्स इस सूरत हाल में हम जूं ज़मीन की सतह से बुलंद होते जाएंगे दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा। फिर हमने माकूस हरारत की वजूहात देखी, उनमें लंबी रात, साफ़ आसमान, खुश्क हवा और बर्फ़ की मौजूदगी थे। स्टूडेंट्स, आपका आज होमवर्क क्या है जी? पेज नंबर 59 मंदरज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। इसमें सवाल नंबर 1 है, पानी ज़मीन की निस्बत देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, क्यों? इस सवाल नंबर 1 का आंसर आपके पास नोट्स में अवेलेबल होगा, यह आपने राइट करके मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स या जो होमवर्क है उनका आप लोगों ने स्कूल में भिजवा दिया है तो वो अपने कमेंट में जो है वो सिर्फ ये लिखेंगे कि ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है। और जिनके पास मौजूद है उनकी नोटबुक्स तो वो मुझे उसकी पिक्चर लेकर सेंड कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो मुझे राइट करके पिक्चर सेंड करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।